ললিতা বলছে, কি বলছো গোবিন্দ, আমার প্রতি তোমার একটু বিশ্বাস নেই? বলো তোমার কি হয়েছে, আমি কিচ্ছু কথা বলবো না। শ্যামশ্যামের মদন মোহন বলছে, মোহন মরলে রাধে ভগবান মঙ্গল করে বাবা, মোহন মরলে বাজায় রাধা নামকে, এত বলছে বাজায় রাধা নামকে, বাজায় রাধা নামকে, मैं तो बंसी बाजायो राधा नाम की। मोहन আজকে সেই যা অন্তরে রাধা বাইরে কৃষ্ণ, যার দুজনে মা এক আত্মা দুধ ধরি। কেন বলেছে? যেই না চোরের মতন সোনার মুরগিটা বিছানাতে সেরে চলে গেছে, অমনি বলছে বাবা বাবা ছি 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 ছি, তুমি আজকে রাধারানীর বিছানাতে সোনার মুরগিটা ছেড়ে চলে গেছে। সোনার মুরগিটা ছেড়ে চলে গেছ। ললিতা বলছে, জানি জানি কৃষ্ণ গোবিন্দ, তুমি কাঁদছো কেন? কাঁদছো राधा मेरे संग संग मेरा राधा, राधा मेरे संग संग मेरा राधा, मेरे संग संग मेरा राधा। আর কি বলছে মা? মোহন মুরলি মোহন মুরলি বাজাयो রাধা নাম কি, রত্না লাগাयो রাধা, মোহন মুরলি বাজো রাধা নাম কি, রত্না লাগাयो রাধা। ঢাক বাজাবো ঢাক বাজাবো ঢাক বাজাবো, রোজের ঘরে ঘরে ঢাক বাজাবো, রোজের ঘরে ঘরে ঢাক বাজাবো, আমি কাউকে বাকি রাখবো না ঘরে। So hello guys, आप लोगों ने देखा ये हरि कीर्तन कितना अच्छा था। श्री कीर्तन हरि कीर्तन जो श्री नारायण भगवान का, जो राधा रानी और कृष्ण भगवान का होता है। तो आप लोगों ने देखा बहुत ही सुंदर कीर्तन हरि कीर्तन था, जो कि एक तरफ से कथा नहीं, जो हरे कीर्तन था। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, राधा रानी ज़रूर लिखिएगा और साथ में श्री कृष्ण भगवान भी लिखिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुशी केवट ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।